बा प्रणाम बाबा। बाबा ठाकुर को विभिन्न प्रकार फूल दि जाए, तो आप आज टी फूल विषय बाबा कहतु कौ फूल केमती दि जा दरकार, कौ फूलर कौन अच्छी विषय टी कहतु बाबा। जय सियाराम। देखो ठाकुर को फूल अति प्रिय, नारायण को एत फूल प्रिय जे आप जिमी जगन्नाथ विभिन्न प्रकार भेष हो विभिन्न प्रकार फूल सब लागू कराई सेमती सत्यनारायण विष्णु जी जगह अवतार अच्छी बासनायुक्त फूल दरकार। धरिनीय रजनीगंधा, सुगंधराज, चूरियाना, तापर कुंद, तापर गेंडु फूल, टगर अति प्रिय। तापर जो अच्छी आमर गोलाप तो तार बासना ना किंतु सुंदर भी दि जाए कि कृष्णचूड़ा फूल, तापर अपराजिता, श्वेत अपराजिता अच्छी, नील अपराजिता अच्छी। ये फूल गुड़ाक भगवान को अति प्रिय। आ बौल फूल अति प्रिय, एत छोट फूल बौल फूल अति प्रिय सीधा गुंथिकी हाथ में जी बांधिदेव कंकण भाया एत खुशी जाती सी कह। आ मल्लीहार मल्लीहार गलार देले बहुत खुशी हूँ सी। बौल फूल हाथ में, मल्ली फूल बेके। आ कृष्णचूड़ा फूलटा बांक चूल जो किरीट पिंधे से बांक चूल खंजी केटा कर गोटे बांधे से ओळिए थी अति सुंदर लगे बड़ खुशी आती। फूल भेषे आम ठाकुर लिखित रघुराम परमेश्वर कृष्णचूड़ा फूल यही बांक चूले खंज जतने नहीं सजनी को नाई तुलना नथिब कहीं। बुझले ये अर्थ कौन बाबा? अर्थ तुलना नथिब कहीं माने से एत सुंदर दृश्य कृष्णचूड़ा फूलटा बांक चूड़ा जी ओळी रही सुंदर दृश्य। आ काठचंपा फूलटा सी बासनायुक्त फूलटा ताको उल्टे गुंथि गोटे गोलबास अच्छी आ गोटे काठचंपा अच्छी। काठचंपा जो छोट साइजा आ गोलबासटा हूँ बड़ साइजा मुआ छुंची देकरी उल्टे केसर जा सब पकईकरी गुंथि से गोल टाइप से गलार बहुत सुंदर दृश्य। ठाकुर फोटो से फूल अच्छी गुंथि ठाकुर थिला समय ये जो फूल जाए से फूल रसिका जी फूल देपारे जिते भेष कर सी हूँ अति भेष प्रिय। विष्णु हूँ भेष प्रिय, कृष्ण राम जगन्नाथ सत्यनारायण एम भेष प्रिय। जी भेष कर खुशी हूँ कहना आम तो दासीना समस्ते सेवा करने आमको जन्म देते आम कौन एहरी जाऊे समस्ते आम एहरी जाऊे आम माया पड़ जाऊे घर संसार लिप्त रही केतल कि मन पड़े पचारे नचेत ना लक्ष्य कोशिश कर सनातन धर्म को हिंदू धर्म को नष्ट करने ये आजिकल सब जो आई धर्म गुड़ा सब ये संप्रदाय गुड़ा ये धर्म नुह विभिन्न प्रकार लोभ लालसा टंका देखी ये लोभ करेगी आम सनातन धर्म खाली नष्ट करने 12 वर्ष मुगल शासन कले, लक्ष लक्ष मंदिर भांगिले, लक्ष लक्ष मर्डर कले कौन आमर क्षति पारे ना से भगवान किसी क्षति कर सबू थर सेमती रोटेसन हो चलती। भागवत लिखाई कौन जेते समय धरा अवतरण होकर भगवान आउचंदी से जुग को जुग यही मत परमानंद ए जगत भगवान आउ थे जो अवतार नहीं आइले आउ थे ये जो अच्छा सनातन धर्म नष्ट कर लोक जाक जमी आम परशुराम आइले 21 थर क्षत्रिय मान अहंकारी मान दमन कर मारिकी हाणिकी आखिर पूरा साबाड़ कर आउ थे से सनातन धर्म स्थापन कर सेमती आम भगवान जब आसिए ना ये जी जा सब सनातन धर्म नष्ट करने जो कही ना एमाने इंद हड़ा खाइबे आंक रक्त नदी बुड़े बुझल ना भगवान हूँ अति प्रिय फूल रसिका से फूल अति प्रिय आपको सी खेल भर हूँ शरीर ये देहटा सी ये देहटा सेवा करने
ଆମେ ପର କଥା ଶୁଣିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ବୁଝିଲ? ହଁ। ଗୀତାର ମହତ୍ଵ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି, ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକର କଥା କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି। ଆମେ ଖାଲି ମାୟାରେ ଜୁଟିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଆମର ମେଜରିଟି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ମୋ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ୁ, ମୋ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ୁ, ମୋ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ୁ। ବୁଝିଲେ? ଇଏ ଭାରତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ଭାରତଟା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେବୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁସଲିମ କରିଦେବୁ, କେବେ କରିପାରିବୁ? ତମର ସେ ସୋଚଟା ଆଉ ଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲ, 100 ବର୍ଷ କି 200 ବର୍ଷ ଯିବ, ଭଗବାନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତମକୁ ଏମିତି ମାରିବେ, ଜଳରେ ମାରିବେ, ସ୍ଥଳରେ ମାରିବେ, ଅଗ୍ନିରେ ମାରିବେ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ମାରିବେ, ତମର ସୀମା ରଖେ, ତମକୁ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରାଳ ଗତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ନା ମଣିଷକୁ, ସେ ପୁରା ପାଟିରେ ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ମୋଡ଼ି ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ, ବୋଝ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଖାଉଛେ, ଚଣା ଚୋବଉଛନ୍ତି ଯେମିତି, ଏ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସେ ଚଣା ଚୋବଉଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ସେ କାଳର କାଳ ମହାକାଳ। ସେଥିପାଇଁ ଚଣା ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ସବୁ ପାଟିରେ ଭରିକି ଚୋବେଇବ। ଅଥଚ ସେ ଚଣା ତାଙ୍କ ପାଟିଟା କୋଡ଼ା ଜାଣିଛ ନା, ପଞ୍ଚଭୌତିକଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଟି। କୋଡ଼ା ନା ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶ। ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରଘାତ ହବ, ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ଆସିବ, 49 ବାୟୁ ଅଛି, 500 ଯଦି କିଲୋମିଟର ଯଦି ପବନ ପଳେଇ ଆଇଲା, ତାହା ଆଉ ମଣିଷ ଥରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡା, ଆଉ କିଛି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯେ ହବ, ନା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ, ନା ଘର ରହିବ, ନା ପାହାଡ଼ ରହିବ, ସବୁ ଯାକ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। କେହି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି? ଏଥିରେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଢ଼େଇବ, ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଢ଼େଇଗଲେ ଯାହା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେମିତି କୋଉଠି ଥିବେ, ସିଏ ଅତି ଦୟାଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସୁଦୃଢ଼ ନ ଦେବ। କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, କୋଉଠି ସୁନାମି ଆଉଛି, ଏସବୁ ଆଉଛି କି ନାହିଁ? ଆଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ? ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ହରିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିବ, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ତାପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାଙ୍ଗ କରିବ, ସାଙ୍ଗ ହେବ। ତେବେ ଯାଇକିରି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ନଚେତ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଘର ସଂସାର କରିବି, ଚାକିରି କରିବି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ଖାଲି ଏ ଧନ୍ଦା ସିନା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସିନା। ନଚେତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ତ ପାଶୁରି ଦେବ ତମକୁ। ଆଉ ସିଏ ପାଶୁରି ଦେଇ କୋଉ ମାୟାରେ ପକେଇଥିବ, ଶେଷ ବେଳକୁ ମନ ବି ପକେଇବନି। ତମେ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରିବ। ସେ ପାଶୁରି ଯିବ ମନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତାମଣି କି ବେଳ ଜାଣିକି, ମାୟାକୁ ଫିଙ୍ଗ ପାଣିକି ବୋଲି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏତିକି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା ପଛରେ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ି ଡାଳରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଯାହା, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଫୁଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା? ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା, ହଳଦିଆ, ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ସବୁ ପକେଇଦେବ, ପକେଇ ଦେଇ ରଖିଦେବ ଘୋଡ଼େଇକିରି, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲଟା ହଳଦିଆ କଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କେତେ ପାୱାର ଅଛି ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଲାଲ ଫୁଲକୁ ହଳଦିଆ କରିଦେଉଛି ସେ। আর উদাহରଣ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ? ରାମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନାରାୟଣକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଯାକ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହବ, ଆମ ଦେହ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଫୁଲ ଧଳା ହେଇ ଫୁଟୁଛି, ଖରାର ଆଲୋକରେ ସେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି, କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧୁମାଳତୀ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟିବ ଧଳା, ଖରା ବାଜିଲେ ହେଇଯିବ ଲାଲ। এইଭଳିଆ ସିଏ ଏ ପ୍ରକୃତି ଏତେ ପ୍ରକାର ସେ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛି, କରି କରାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି
करता है तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सी आम छाड़ रही पारे आम छाड़ रही पारे आम एड़े नास्तिक लोक गुड़ाक ताकू पूरा त्याग कर दे। भगवान कौन दौची सब तो देती, यदि अंध कर था ओहट जा जमी अंडाई था भल हाथ गोड़ दे न था बेले कौटे छोटे छोटे चली था ये सब काम गुड़ाक सब सुस्थ रही जुगु जुग यही मत परमानंद ए जगत ये जगत हूँ परमानंद स्वरूप ताकू सब जुग जुगे मन पकाऊ एति प्रार्थना कर मत भलसे जन्म दि आ भलसे तुम पाखे रख तुम सेवा मिल था ये संसार भी मिल था एति ही प्रार्थना कर बोले भगवान तुम खुशी होइए प्रत्येक जन्म तुम भक्त करुए सानिध्य रखुए आउे ताकि खुशी नहीं जाऊे न तो एमती दौथे धक्का कचड़ा खाई खाई मर कचड़ा खाई मर यहाँ सुनिश्चित अब किए भी काटिपारे ब्रह्मा फेलर कर ब्रह्मा इंद्रकर मुंड बना है भगवान को चिन्हटा ये कलिजुग लोक जहाँ चिन्हे कौन भगवान को बिल्कुल चिन्ह पारे। जय सिया राम। प्रभुंकर मंगल भगवान देव कुमार हरि बोल।